Toyota Crown دوستان سال برارش 93 بیرونی ماشین ساسیانی بلون ماشین داخلی سالن قفای ماشین 4 الکتروناشای коробка автомат اینجا مانیتوراشای پربیک 35000 موتورش 3 گاز بنزین ها دوشای расходаш 9 لیتر کی 100 کیلومتر میگادад 25000 сомон гуфтосиан бо савдо мешавад телефон барои маълумот 20 30 93 93 Mercedes Benz سال برارش 93 این حالت بیرونی ماشین ساسیانی بلوناش روشن задний камераша маем داخلی سالن قفای ماشین коробкаш механике пробег 327000 کنسرش کار میکنم یک موتورش 2 دیزل расходаш 10 تکی 135 کیلومتر میگادد 35000 сомон гуфтосиан бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 796 44 46 Mercedes Benz 124 دوستان سال برارش 93 این حالتی بیرونی ماشین ساسیانی بلوناش بلوناش نو است دوستان داخلی قفای سالن ماشین سیدنیاش چخالاش لحته коробка механика пробег 450000 جان لوکاشا مای دوستان موتور 250 دیزل 5 تی چند خدا راست خدا 8 تکی 100 کیلومتر میگادد 33000 сомон гуфтосиан бо савдо мешавад телефон барои маълумот 918 66 22 42 Mercedes Benz 220 سال برارش 2000 دوستان داخل قفای سالن ماشین سیدنیا کاژه داخل سالن پیش 4 الکترآینه коробка автомат пробег 101000 موتور 2 گاز بنزین ها دو شار
расходу экономичный досон. 125000 сомон гуфтосиян боз савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 716 6060. Mercedes Benz очки соли барориш 2005 дӯстон. ин ҳолати берунии мошин. Сасяни балонош. Комплектацияш авангард баст. дохили қифои салони мошин. чор электроойна, сентри замок бошад, коробка автомат, пробег 28000. мотораш 2.4 газ бензин ҳаду шай. расходаш 11 км мегардад. 75000 сомон гуфтосиян боз савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 765 55 69. Mercedes Benz 200 соли барориш 99. ин ҳолати балонои мошин. комплектацияш элеганс. дохили салони қифои мошин. сиденьҳо чхолош лахте. чор электроойношай, коробка автомат, пробег 174000. мотораш 2 бензин 10 100 км мегардад дӯстон. 100000 сомон гуфтосиян боз савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 702 95 66 00.